Soy, sagli mo nakasingkarakal kutang tungkol keng pag-ibig MP2. Baka nanuya ka nuitada o pota kutang mula naman dening sagutan ko soy. Sagli, magkiramdam ka sagli ne. Ing MP2 soy, kaya mo ini voluntaryo yamu. Ing mandatory soy, itang dati 100 pesos. 100 pesos madibatan king empleyado ang pong dinala na pesos manibatan king kumpanya, so 200 jita dati. So ngeni may gining apatadalan, so apining mandatory tasoy whether visa ka or ali ne at yung batas ita, so kailangan kang maging member. O ing MP2 voluntaryo yamu. Kung ing MP2 gawa din programa yan para maengganyo la rin bawat Pilipino na mag-save. Kasi soy ne, kera lang ka rin Pilipino wala lang savings, no manasi si masakating biye. Pero ikasoy nung okay na ka man mag-save ka MP2. Ing minimum mo kensoy is 500. O 500. Naman po rin sabihin soy 500 bulan-bulan ali anjang 500 nya mo munedigdagan okay mo ita, basta bawat baldog soy 500 minimum. Tsukya ka nung buroy min dagdagan ta aldoldo bulan-bulan or once a year, so atsun na kaya kita soy nung buroy min dagdagan basta bawat baldog 500 ning minimum. Kay bat makakulong ita, so kailangan pwedeng kuwanan or i-withdraw in 5 years. So makantayong programa na ning MP2 pwedeng kuwanan in 5 years. Pero namo mag-fall ka karetang circumstances na pwede kang i-allow na i-withdraw meing or i-preterminate meing kaya kang MP2. Like may sakit kang malubha ne, or mig-abroad na ka permanently. So ating conditions na mga na pwede kang mag-preterminate. Pero general rule makakulong ita 5 banwa ne. Kay bat den pangkutang da mga nanuya kanuing gay, mga nanuya kanuing dividendo guaranteed jabay da, fix jabay ta. Aliya actually guaranteed at aliya fix kasi magbayo ya bulan-bulan. Pero anjang magbayo ya soy masyadong mag-fluctuate. So bro sabihin soy itang difference na every year very minimal mo. So ana ng 6.5, ana ng 7%, ana ng 6.8. So mag-average ang 7% for the last 5 years. So aliya fixed. Pero at least pwede mo na yung tansyan soy na 7% ya ing banwa ne. So itang dividendo nga ito soy matas siyang bagya kumpara kitang mandatory savings matas siyang bagyang mga 0.5%. Okay, so data ranking MP2 ano pa ba mga nande bang kukomputing gay, mga nande bang kukomputing dividendo ning gay ning pag-ibig. So ing dividendo na soy depende ya actually king net income na ning pag-ibig. So kung madaguling net income ning pag-ibig, mas madagulya ing dividendo daring miyembro. Kasi ing pag-ibig fund soy kaya yan mutual fund company yan. So buri na sabyan ikasoy bilang miyembro ning pag-ibig fund metong kakaring megabandi. So alayang private owners ing pag-ibig fund, bandi niya ning gobyerno, bandi niya ning bawat miyembro ne. So nung member ka pag-ibig ating ang karapatan kasi metong kakaring magpalakad keng operation ning pag-ibig. Kasi din gagamitan ng working capital ning pag-ibig apin detang kakaltas daking sweldo yu, apin ding babayad na ring employer. So it's a mutual fund company, it's a mutual company ne.
puro sabi ang Alliance Private Owners. So din bawat migabandi apin ding miyembro. Kaya pin in return mitidinan lang dividendo ding miyembro. So bala mo kooperatiba yasoy, di ba? Nano maning income na ning kooperatiba, bibabalik laking miyembro in the form of dividend. So makantaya naman ing Pag-ibig Fund. So makanandeng ko compute, sabi ko pindepende keng net income na. Pangadwa, aside kay depende king net income na soy, depende kung pilang percent ing i-declare na ning Pag-ibig Fund as dividend. Kasi po to maragulya pining net income na, mababa na naman ning fraction or percentage na i-declare na. Let's say dineclare na mo is 70% or 75% or 80%. Kasi Keraklan for historically more than 90% naman kasi ing de-declare ning Pag-ibig Fund king net income na Pero at yung charter ning Pag-ibig kasi ing minimum na pwede nang i-declare karing miyembro as dividendo is 70% na ning kayang net income. So anjang makantaman mo soy minimum is 70%, mag-declare ya para ning Pag-ibig more than 90% ning kayang net income. Kaya matas ing dividendo daring miyembro. So makantayang dividendo king MP2, makantayang membership voluntaryo ya ne. Alina ibig sabihin, mag-membro ka, mamayad ka consistent monthly, ali pwedeng one time investment yamo. Nesoy, ita mo soy, nung sakali may sagot la ring kutang mo, pasalamat ka na, may sagot la. Pero nung ating ka pang kutang soy, pakisabi kong mayap, nako pa mag-PM kasi nung karakalding mag-PM pasensya na, di nga alwa ako nung sagot. Pero minsan sasagutan ko la, pero mas masanting sana nung i-comment mo niya yung kutang mo sa ibang kanta. Pag segutan ke, makinabang la naman din aliwang mamasa kitang may sagutan kutang. Ne aliway tang i-PM kay pati kang may kinabang kitang sagot. Ne so ipakisabi ko nang mayap, anti mo nang saop ne. O sige soy, scroll na ka.